kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti magpaiken ka o Kristo ag tubatay amin. Dungdungay kakabsat kinagayan ti pamati naimbag nga bigat kada kay amin. Nag-asat day ti Apo a Domingo gapuanan ta iti fiesta ti panakabunyag ti Apo kat isumot iti aldaw fiesta ni Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ket makita tayo Apo nga iti debosyon kini Nuestro Padre Jesus Nazareno nalatak dayto nga debosyon gapuanan ta marikna tayo ti kinada ti Dios kada tayo makipagmaymay sa ti Dios kada tayo makipagdalyasa ti Dios kada tayo. Kinagpaisanan na iti panagfesta ni Poong Jesus Nazareno ket daytoy mangited tibang arterik na gapuanan ta makita tay Apo hindi lang po tayo ang nag-iisa kakaasin na Jesus tabakbaklayan na iti krus tayo ken naintay kitayen Apo the liturgy, ti liturhiya ita Domingo ket ti festa ti panakabunyag ti Apo. Nga itultuloy tay garod nga nakitain ken awaten ken ibiyag iti awis ni Apo Jesus kada tayo ti panakabunyag na. We see that there is what we call the extension of Christmas celebration. And the extension of the Christmas celebration, ket jay mapaunig, iti panangawat tayo, itinindaklan nga misteryo, iti itatao ni Apo Jesus. Kalpasan ti panakaypasngay na iti Paskwa, sumaruno iti panagparang, iti bitwen, iti Epifania. Kalpasan ti Epifania, ket isumot iti panagbunyag ti Apo. Hanlaing dayjay, diti parokya tayo katintay mo't nga sagsagana, ti panagfiesta ni Santo Niño, umaya Domingo, kas may kadwa nga patron, iti parokya ni Our Lady of Fatima. Nga dagitoy nga rambak ket may sa Apo ti panangiturong na. Iturong na ti panunot tayo itinindaklan nga itatao na Apo Jesus. The mystery of the incarnation is being deepened with our celebrations. And this is ibagbaga na garod kada tayo. Ang Diyos naging tao at nakipamuhay sa atin, balaksid ti basol. Ti Dios nagbalin nga tao, ti sao nagbalin a Dios. The Word became flesh and dwelt among us. Kaya niyan, kapsat king gagayem, ngayon tayo kitkitain, anya ti pakainaigan na dito We have the feast of the Black Nazarene, Padre Nuestro Jesus Nazareno. Ket anya ti pakanaigan na daytoy ti panagbunyag ti Apo. Nga daytoy ket may palpalagip garod kada tayo, ti panagarakop tayo met, iti nakabunyagan tayo ken Kristo. Ken panangawat tayo iti misyon, ngayon paay, ni Kristo kada tayo, babaen ti panakabunyag tayo. Nagbintas Apo, iti Ebanghelyo nga nangyigan tayo tata, gapuanan ti panagbunyag na Apo Jesus, naptuan sunat Espiritu Santo,
Bayat, ti panagkarkararag na, iti mabunbunyagan isuna, naluktan ti langit, bimmabaken kwa na, Espiritu Santo, kas may sa kalapati, ket ada ti may sa nga timik, ang naggapo sa dilangit, ket kinunana, sika ti dungdungwek nga anak ko, may ayo ak unay ken ka. Aniyan nga daytoy nga timek ipasumudaag na launay ti kinasiyasino ni Apo Jesus nga isuna ti dungdungwen nga anak iti ama. Apakay aywan na launay. Nagbindas man na po, gapanan tati panagbunyag ni Apo Jesus, ket idalan na tayo, iturong na tayo, it initiates us also to our baptism with Him. Ngano nabunyagan tayo ken Kristo, agbyag tayo ken Kristo, agpaay tayo ken Kristo, makipag sagaba tayo ken Kristo, makipagbiag tayo ken Kristo, ken makipagungar tayo tumit ken Kristo. Yansat ken gagayem, dayti garodji ko na tayo, what draw us together, this particular devotion to the Black Nazarene, is that we can see, we can feel, we can relate, para bang damang-dama po natin ang presensya ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na alam natin na nakikipamuhay, nakikipaglakbay, at nakikiisa ang Diyos sa ating habag na kalagayan. Di ko nataya po. Whenever we look at the image of the Poong Nazareno, this is a message, the reason why we're baptized with Him, so that we can live with Him. Amen? Para bang titignan po natin sa Poong Nazareno, para bang nahihiya po tayo, riri ka nga riri, na imnukit kitaong kat ni Apo Jesus, bit-bit-bitin natin na dagsin nga krus, ang magipalpalagip garod kada tayo, nga bit-bit-bitin mat ni Apo Jesus, dagiti krus tayo, dagiti problema tayo, tamakipagbiag ni Jesus, daytoy ti kay papanan, ti panagbunyag tayo. Kalsat ken gagayem, makita tayo garod, nga iti daytoy nga panagfiesta ni Poong Nazareno, iparik na ti Diyos kada tayo ti kinadana. Ipaay na ti bendisyon na kada tayo. Agtalek, ken agkamang tay latak ken kuana. Ketintay nga panagkarkararag ken kuana, iyawis ng metgarod kada tayo. Ti panangibiyag tayo manen, ti nakayaban tayo, kendagiti kari idinabunyagan tayo. That as we are baptized in Christ, we are to live with Him. Iti aging ganat panungpalan itibiyag tayo. Secondly, kakabsat king gagayem, sape ko magarod, nga iti panagbiag tayo, ket makayayo tayo lata, ti imatang iti Diyos. No apay ko na iti ama, titimik ang nagapo sa dilangit, sika ti dungdungwek nga anak ko, may ayo ak unay ken ka. Nga ti pakayaywan iti Diyos, iti anak, ket iti kunatay Apo, panagtudiyo, ken kang runaan panagtungpal ni Apo Jesus, iti misyon, ken kang runaan,
iti panangipaay na, iti biyag na, itunggal maysa kada tayo. Ken kang runaan, dagiti galad, nga makita tayo, apakay aywan, ti ama ken kuana. Kastamit kada tayo, Apo, dinabunyagan tayo, may ayo launay ti Diyos kada tayo. Tinagikwana tayo ti Diyos. Sapay kung magaro tapakay aywan lata ti Diyos, itibiyag tayo. Abiyag, anatwan, kinaimbag, kinasingpet, kinapudno, kinalinteg, kinamanagayat, kinamanga asi, kinamanagparabor. Dagitoy, dagiti banbanag, apakay aywan ti Diyos kada tayo. Kalsat kin gagayem, sapay kong magarod, tayo tungpal biyag tayo, tinaldaw-aldaw abiyag tayo, ikaritay manen, pabarwentay manen, ti panagtungpal tayo, ti karitayo, gagbalin nga makayayo, ti matang iti Apo. Kalsat kin gagayem, nananay nga bendisyon, iti paay ti Diyos kada tayo. Talaed tayo makayayo kenkwana. Ti panagsingsingpet, ti panagtulong, ti panagayat ti pada nga tao, panangkaasi ti pada nga tao. Dagitoy dagiti napateg apakay aywan ti Dios kada tayo. Sapay kumagarod, agtaed tayo lata, makayayo ti matag iti Dios. Amen.